येताना आमकां दिश्टी पडना कित्या खातीर कसलो विषय म्हणजे सर आतां पळयलें जाल्यार कालूच आमकां आयकलें तें म्हणल्यार कॅश फॉर जॉब आसतलो किंवा टायगर कॅश रिझर्वेशन फॉर जॉबाचे ओपोज करपी आनी प्रोटेस्ट करपी काँग्रेस पार्टीच आशिल्ली बाकीचे खंय आशिल्ले कॅश फॉर जॉब स्कॅमाक प्रोटेस्ट कोणें केल्लो काँग्रेस पार्टीच आशिल्ली मगो पूण आनिकूय गोंयांत जायते विशय आसा सर पूण खंय तरी काँग्रेस पार्टी मुखार येताना आमकां दिश्टी पडना न्ही खंयचो विशय तो सांग सगळे विशयाक काँग्रेस पार्टी सदांच मुखार आहा स्मार्ट मिटराचेर प्रोटेस्ट करपी फर्स्ट काँग्रेस पार्टी तुमीच हाडला मग सगळे कवरेज स्मार्ट मिटराचो प्रोटेस्ट पयलीं केला काँग्रेस पार्टीन वचून चीफ इंजिनियराक घेराव घातिलो याद ना 800 करोडाचो ओके सर काल परत एक आमी पळयली ती म्हटल्यार खंय तरी हॉस्पिटलान एका चल्याक धाकटो भुरगो 11 वर्सांचो चलो जो आसा तो खंय तरी डॉक्टराची हलगर्जीपणा खातीर ताचो पांय खंय तरी कट करचो पडलो हाचेर तुमी कशें पळयता म्हाका दिसता हें टायम एन अगेन हांव सांगत आसा की गोंयची हेल्थ सॅक्टर जें आसा खास करून हें GMC जर आमी सोडत जाल्यार सगळे गोंयचे आज PHC आसूं सगळे हेल्थ सेंटर इनफॅक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑल्सो ह्यो आज कशेंच म्हणजे ते कांयच फंक्शनींग जायना बेजीक फेसिलिटी म्हणल्यार एका हेल्थ सेंटरान जर तर मनशाक जर तर स्ट्रोक आयलो तो वाचतलो हाची गॅरंटी ना हें आमी गेल्ले 2 वर्सां जालीं सांगत आसा मुख्यमंत्री राज्याचो जो स्वता एक दोतोर आनी तो सदांच जें सांगता पळय की भिवपाची गरज ना इतल्या ह्या BJPच्या टर्मान म्हाका दिसता हेल्थ सॅक्टर डिटेरियोरेट जाल्लें आमी केन्नाच पळोवना आनी हें गव्हर्मेंट कांयशे म्हयने उरल्या प्रत्येक गोंयकार आज ह्या सरकाराचेर विटला 8 ते 9 म्हयन्या भितर इलेक्शन जावपाचें आसा आनी एक गोंयकाराक हांव गॅरंटी दिता आमचें सरकार येतकीच हेल्थ हें प्रायोरिटीचेर आमी जाग्यार घालतले हांव स्वता एक कार्डियक एम्ब्युलन्स चलयता So I know what are the difficulties, how I shift patients from Kurchere, what are the actual teething problems. कित्याक जेन्ना आमी PHCन व्हरता थंय एक पेशंटाक व्हरतकीच ताका बेजीक फर्स्ट एड जी लागता ती सुद्दां थंय नासता आरोग्य मंत्री व्हडलें उलयता की आमी थ्रोम्बोलायज कर कांय थ्रोम्बोलायज बीन करना हांव सांगता नाल्यार हांव म्हज्या एम्ब्युलन्सीचो डेटा दिता आरोग्य मंत्र्याक घेवन ताणें क्रॉस चॅक करचो आनी पळोवचो की कितले केसीस जस्ट रेफरल ते हेल्थ सेंटरान वता रेफर करता ती केस डिस्ट्रिक्टाक चल्ली डिस्ट्रिक्टाक ताजे ट्रिटमेंट जायना कित्याक तांचे कडेन थंय कांयच फेसिलिटी आसना थंयच्यान रेफर करता अल्टिमेटली पेशंट GMC येता आनी बाय द टायम GMC तो पावता पेशंटाचो जीव वता हें स्वता म्हज्या आवयच्या ड्रायव्हरा कडेन घडिल्लें आसा तो असोच स्ट्रोक येवन ताचो तो जीव गेलो बिकॉज दे द प्रोसेस a referral hospital from the health center to the district to GMC it takes time and प्रत्येक गोंयकार म्हाका दिसता सफर जाता बिकॉज ऑफ दीस करप्ट हेल्थ फेसिलिटीज इन गोवा तुवें विशय काडलो हांवें बारीकसाणेन तो पळयला आनी हांव आय गीव क्रेडीट टू दोज रिपोर्टर्स जे आरोग्य मंत्र्याच्या स्वताच्या मतदारसंघान वचून ताका थंय चॅलेंज दिला बिकॉज दॅट हेल्थ सेंटर falls in the constituency of the own health minister. So जो health minister स्वताच्या मतदारसंघाच्या लोकांक समज जर तर तो आरोग्याची फेसिलिटी दिवपाक शकना तो गोंयकारां कडेन कितें दितलो एक म्हयन्या पयलीं ताणें एक ट्वीट मारिल्लो आनी काहींच्या मिडिया चॅनलान ताची न्यूजूय केली ताणें कितें घातिल्लें की 108च्या स्टाफान ऑलमोस्ट 2 किलोमिटर एका पेशंटाक स्ट्रेचराचेर उबारून व्हेलो दॅट इज ओके एक पॉयंटान कितें 108 स्टाफाचें आमी कौतुक करचें पूण हाचो फेलियर कोणाचो फेलियर इज ऑफ द MLA एंड द मिनिस्टर न्हू की 2 किलोमिटर जर तर एका पेशंटाक समज तुजी एम्ब्युलन्स जर दारान वचना जाल्यार हाजे वयल्यान ते विकसीत भारत पळय हो मुख्यमंत्री आनी आरोग्य मंत्री उलयता हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की आज लोकांक एम्ब्युलन्स सुद्दां दारान पावना तातूंत ताणें स्वता तो व्हिडिओ घातिल्लो आपल्या ट्विटर हँडलाचेर कांयशे मिडिया चॅनलांनी न्यूजूय केल्ली आय थिंक नॉट ओन्ली इन वालपय बट रायट फ्रॉम आमी पयलें की तुवेंचें हॉस्पिटल त्या लोकांक अक्षरशः रस्त्यार येवचें पडलें लोकांक येवन ती प्रोटेस्ट करचो पडलो हंगर स्ट्रायक करचो पडलो कित्याक लागून की आमचें हॉस्पिटल चालू करा म्हणून सो हें सरकार मनशाक ज्यो बेजीक गरजो आसता मनशाक जाय कितें बेजीक फेसिलिटी लायक हेल्थ रोजगार लायट आसतली उदक आसतलें रस्ते आसतले हें सरकार दिवपाक फेल जाल्लें आसा प्रमोद सावंताचे सरकार हॅज टोटली कोलॅप्स देर इज नो होप
अँड फॉर द पीपल ऑफ गोवा. आनी म्हाका खात्री आसा की काँग्रेसीचे सरकार जे येतले ते फॉर द पीपल ऑफ गोवा. आनी ह्यो ज्यो सगळ्यो डिफिकल्टीज लोक जे त्रास जे भोगतात ते आमी सगळे रेक्टिफाय. अमित सांकोट्या टायगर मेळो ताचेर तुजें कितें म्हणणें आहे की टायगर रिजन समज जाल्ली जाल्यार टायगर खंय तरी सेव जावचो नाशिल्लो तो. तोच मंत्री परत तुवें आतां प्रश्न विचारला त्याच मंत्र्याचे ते खाते. आनी जेन्ना हायकोर्टान क्लियर डायरेक्शन दिल्लें ऑफ दॅट ऑर्डर, these were the same government, the same minister who went to Supreme Court challenging that order of the High Court. हायकोर्टान तांकां 3 म्हयन्या भितर टास्क फोर्स कर म्हणून सांगिल्लो आनी इन दॅट बफर एरियान कितले हॅबिटेशन आसा, कितले इफेक्ट जातले हाचेर स्टडी करून थंय प्रोएक्टिव्ह स्टेप्स घे म्हणून सांगिल्ले. पूण हें सरकार ते करचे सोडून सुप्रीम कोर्टान धांवता, नॉट ओन्ली इन फॉरेस्ट बट इन ऑल मॅटर्स. सो म्हाका दिसता ताचेर हे सेट की डिटेल आपूण इन्व्हेस्टिगेशन करता. आय थिंक राजन केरस्कर ऑल्सो हॅज स्टेप्ड इन. ही हॅज चॅलेंज गव्हर्मेंट की जर तर हाचे डिटेल जर गव्हर्मेंट जर फॅक्ट्स दिना कित्याक लागून ताजो जीव, आय थिंक ही हॅज ऑल्सो सेट दॅट ही वॉन्ट हंगर स्ट्रायक. आय थिंक आज हें सरकार प्रत्येक मनशाक आज मजबूर करता